Like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant inspected the site for the new administrative building for the Mamlatdar office at Bicholim. Along with this office, Sawant assured to fill vacancies in other government offices soon. CM assured to shift all government offices which are at rental premises into this 80 crore rupees administrative building, once it is ready. The Chief Minister reviewed the pending Kulmundkar cases with the MLA of Bicholim and Mayam. Almost ITI, Polytechnic and Mamledar हे तिन्ही ऑफिसांनी आम्ही भेट दिली. म्हणजे बरोबर आमचे दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, मयीचे आमदार डॉक्टर अमित शेट, आता सध्या नवी मामलेदार हांगासर आसात. ITIतलो रिव्ह्यू घेतलो, पॉलिटेक्निकातलो रिव्ह्यू घेतलो आणि ह्यो नवेन मामलेदार ऑफिसान आम्ही न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग फाटल्यान आम्ही बांदता. एक्झिस्टिंग फाटले ओल्ड पुलीस स्टेशन असतं ते पूर्ण डेमॉलिश करून नवीन ब्लॉक अप्रॉक्सिमेटली 80 crores of rupees. हाजो प्रोजेक्ट एक्चुअली ग्राउंड प्लस 5 बिल्डिंग. ओके, इनिशियली फर्स्ट फेजींतल्यान ग्राउंड प्लस 2, 3 ही बिल्डिंग कंप्लीट करपाचो. ताजोय फावंडेशन स्टोन जाता तितके बेगीन घालतले. मामलेदार ऑफिसाचो रिव्ह्यू घेता आसतना तांचो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ तांच्या खातीर कितें आसा आनी पेंडींग केसीस हाजो रिव्ह्यू घेतलो. तांकां जाता तितक्या बेगीन HR कॉर्पोरेशनांतल्यान आमच्या जो सेक्युरिटी आसतले, हावजकीपिंग आसतले, बाकीचे ज्युनियर एसिस्टंट अशे स्टाफ दिवपाचें ठरलें. आनी कलेक्टरा कडेन हांव उलयलो. तेंच्यांनी विशेश करून तलाटी, सर्वेयर आनी शॉर्टेज 2 पोस्टाचे मामलेदार हे पोस्ट वेकंट आसात. पयल्यात पयलीं तांकां सर्वेयर आनी तलाटीची अर्जंट गरज आसा. ते पोस्ट तांकां भरपाक लायल्या. व्हेहिकलाची शॉर्टेज आसलेली, ती व्हेहिकलूय बी 2 व्हेहिकल तांकां एडिशनल दिवपाक लायल्या. बिचोले तालुक्यांतल्या लोकांक स्ट्रीमलायन तेंचें काम बेगिनात बेगीन जावचें. तलाटी आसतलो किंवा मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर ह्या सगळ्या ऑफिसान तेंचें कामां एक्सपडेट करपा खातीर तांकां कामाक लायलें. सगळ्यो केसीस लॉंग पेंडींग आसता तेजो रिव्ह्यू घेतला. मागीर त्यो मुनकार्यल आसतल्यो, टेनन्सी आसतल्यो किंवा बाकीच्यो सगळ्यो ह्यो एक्सपडेट करपाचें इन्स्ट्रक्शन दिलां. म्हाका दिसता बिचोलेचें ऑफिस तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्पिडी काम करपा खातीर सदोदीत तत्पर आसता. आजुनूय बी खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक सर्विसीस ते दितले हाजी अपेक्षा आसा. जे दोगूय आमदार कंटिन्युअसली तेंच्या कडेन सदोदीत फॉलोअप करता, मॉनिटर करता आनी लोकांक ह्या ऑफिसांतल्यान बऱ्यो सर्विसीस दिवपाक आमी आजुनूय बी रिफॉर्म्स जे कितें करपाक जाय पळय ते रिफॉर्म्स स्टेट लेवलाचेरूय हांवें डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार ह्या ऑफिसा खातीर घेतले. एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करपा खातीर आज हांवें CSA कडेन मिटींग घेतली. तितूनय बी म्हणजे विशेश करून मामलेदार ऑफिस हे तशें लोक कनेक्टेड डायरेक्टली ऑफिसीस आसता. ऑनलायन सर्विसीसाच्या बरोबर ऑफलायन सर्विसीस सुद्दां ऑनलायन दिल्यो काय ऑफलायन डायरेक्टली बंद जावच्यो अशें न्ही. हांगासर येता त्या लोकांक सुद्दां फॅसिलिटेट करपा खातीर आमचे ऑफिसीस ही तत्पर आसतली आनी ऑफिस लेवलाचो सगळो स्टाफ तांकां कॉपरेट करून तांची कामां करची हाज्या खातीर आमी सतत काम करता. गव्हर्मेंट ऑफिस खुबशे कडेन रेंटल आसा. बिचोले तालुक्यांतले आसलेली आमी एकदां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जाली की आमचे एकूय ऑफिस हे रेंटल प्रिमायसिसांत उरचें ना. ओके, सगळी ऑफिसीस जी आसा पळय ह्या मेन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगेन आमी शिफ्ट करतले. त्या खातीर आमचें जाता तितके बेगीन 27च्या पयलीं हो प्रोजेक्टूय कंप्लीट करपाचें आसा.